हिंदू संस्कार सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण शेष रीति रहे अस्थि विसर्जन। ये अस्थि विसर्जन आमे केते दिन रे करिबा दरकार, केमिति करिबा दरकार, एई संपर्क रे आज रे स्वतंत्र उपस्थापना को मु आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊछि। ज्योतिर्विद पंडित सुधीर। दर्शक बंधु, हिंदू संस्कार गुरुत्वपूर्ण रीति जो रही सेठी होची अस्थि विसर्जन, जो मृत व्यक्तिंकर देह दाह करिबा परे रहिथिबा अस्थि और खार आशेष को आमे पवित्र जल रे विसर्जन करि देई थाउ। यह माध्यम रे आत्मा शांति और मोक्ष पाए बोली विश्वास रही। तेबे अस्थि विसर्जन केबे करिबा उचित? साधारणतः ये अस्थि विसर्जन आमर अंतिम संस्कार रो 3 दिन रे करा जिबा उचित एवं आमे 10 दिन रे मध्य एही 3 रु 10 दिन भीतर मध्य एही अस्थि को आमे विसर्जन करि देई परिबा। तेबे 13 दिन किंबा 11 दिन मध्य आमे श्राद्ध पूर्वरु 11 दिन मध्य आमे एही अस्थि को विसर्जन करि देई परिबा बा श्राद्ध परे आमर 13 दिन परे आमे अस्थि को विसर्जन करि देई पारिबा। तबे केही केही एही अस्थि को 1 वर्ष पाई रखी देई थांती। 1 वर्ष रे जतबेले जाहाको वर्षिकिया कहा जाए, ए वर्षिकिया आसिले एही अस्थि को नेई आमे विसर्जन करि थाउ। किंतु ध्यान दबार कथा जे अस्थि को आमे साइती रखिबा 1 वर्ष पाई, एपरि क्षेत्र रे आमे सेई अस्थि निकट रे गोटे तुलसी वृक्षटिए लगे रखिबा, ताको बंचे रखिबा नित्यंत आवश्यक। एवं ए अस्थि को जदि आमे रखुचे, ए अस्थि को प्रत्येक दिन फूल जल एवं संध्या समय रे घियर बत्ती प्रज्वलित करवा, ये सब जो रही आमर श्रद्धा जो रही आमर परंपरा, यह पालन कर दरकार। एवं 1 वर्ष पर तुलसी वृक्ष सहित अस्थि को लेकिन विसर्जन करदे दरकार। तेबे क्यों जल रे आपण यह विसर्जन करें? सबुठारु पवित्र होउची गंगा नदी। गंगा नदी रे आमे प्रवाहित कर अस्थि विसर्जन कर। विशेष करिकी गया प्रयाग आमर त्रिवेणी संगम स्थारे हरिद्वार काशी ये सब गुड़िक होउची अत्यंत पुण्यतया नदी तीर्थ, जो आमे अस्थि विसर्जन करि परिबा। तेबे जदि एते दूर को जीवा पाई आमर सामर्थ्य नाही बा जीवा संभव हो नाही, ताहले निज जिलार पवित्र नदी किंबा महोदधि रे मध्य आमे समुद्र कूल रे मध्य विसर्जन करि देई पारिबा। तेबे अस्थि विसर्जन रो रीति कोन रहिछि? सखाळ बेले सूर्य उदय परे आमे बा पूर्वरु आमे स्नान करि सारी पवित्र वस्त्र शुक्ल वस्त्र परिधान करिबा। घट मध्य थिबा अस्थि को माटी पात्र रे जो आपण रखिचंती, जो घटटिए बा कलशटिए जो थिरे आपणकर अस्थि रहिछि, से पितृपुरुषंकर से अस्थि को आपण नदी कूल को नहीं आपण मंत्र उच्चारण करिवे। गंगेश्च जमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलहस्मिनी सन्निधि कुरु, ये भली मंत्र उच्चारण करिवे एवं पितृंकर नाम उच्चारण करिवे। अस्थि जल रे
ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ବିସର୍ଜନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଶୁଦ୍ଧି ସ୍ନାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର କଣ କହିବେ? ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପିତ୍ରେ ନମଃ, ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଆତ୍ମା ତସ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭତାମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କହି ବିସର୍ଜନ ଅସ୍ଥିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ହଉଛି, ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ହଉଛି ଏହା ଯେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷର ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଅସ୍ଥି ନେବା ଓ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବା ଡାହାଣ ହାତର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବାମ ହସ୍ତରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିସର୍ଜନ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବାର 10-11 ଦିନ ଆମେ ପିତୃ ଶାନ୍ତି ପାଠ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷ ଦେବାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହଟି ଯେତେବେଳେ ଦାହ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଯାହା ଅସ୍ଥି ବା ଖାର ରହିଯାଏ, ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥାଉ। ତେବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ତୃତୀୟରୁ 10ମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଦୂରତା ବା ସମୟ ହେତୁ ଦିନେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବା କଳସୀରେ ରଖି ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ତିଥି ଦେଖି ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଏକ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆମ ପିତୃଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଅଭିଳାଷା ଦେଖେଇଥାଉ। ଶାନ୍ତ ମନେ କରିଲେ ଆମର ଯେ ମୃତ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପିତୃଦେବତା ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଓ କୃପା ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି।